রাজ্যে পালাবদলের পর একের পর এক দুর্নীতি সামনে আসছে। এবার অভিষেক ব্যানার্জি ও তার পিএ সুমিত রায় ও স্থানীয় বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল সহ 23 জনের বিরুদ্ধে উঠল প্রায় 300 কোটি টাকার মাটি চুরির অভিযোগ। বেআইনিভাবে 100 থেকে 150 ফুট মাটি কাটা হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠে আসছে। মঙ্গলবার অভিষেক ব্যানার্জির বিরুদ্ধে ডায়মন্ড হারবারের কালীতলা আশুলিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ বিশ্বাস ওরফে ববি। অভিযোগ, কলকাতার জোকা মেট্রোর কারশেডের কাছে অবৈধভাবে মাটি কেটে মাটি চুরি করা হয়েছিল। स्टाइल होम फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहां मिलेगा लेटेस्ट डिज़ाइन के फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511।